कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हे गोविंद गोपाल বৃন্দাবনে কি হচ্ছে এইসব देश विदेश के गौरिया वैष्णव सब भक्तों के साथ हम विशाल नगर संकीर्तन वृंदावन के मुख्य बाजारों से लेकर जीव गोस्वामी पाद जी, राधा दामोदर जी, पूज्य गुरुदेव और परम पूज्य महाराज जी के साथ पूरा वृंदावन भ्रमण कर रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद के संग संकीर्तन सनातन धर्म को और हमारे जो हिंदुत्व को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। सभी भक्तों से एक ही निवेदन है कि अपना नाम संकीर्तन खूब करें। जिस राधा दामोदर लाल की, विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद की, आज के आनंद की, आनंद कंद नंद की। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री जीव गोस्वामी जी का तिरुभाव महोत्सव श्री राधा दामोदर मंदिर में बड़े आनंद उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। আমাকে মালা পরাতে হবে। জয় হো। গোস্বামী পাদ সবাইতে বসে গেছে, তো অতি দুর্লভ দর্শন, বছরে একবার সে জীব গোস্বামী তিরোভাব উপলক্ষে দেয়, কিন্তু জীব গোস্বামী বাইরে বেরোয়। নিধিবনের সামনে দেখুন ভক্তদের ভিড়। রাধে রাধে। রাধে রাধে সবাইকে আকাশ বৃন্দাবন ব্লগে সুস্বাগতম। তো প্রিয় ভক্তগণ, আজকে শ্রীজীব গোস্বামী প্রপাদের তিরোভাব উপলক্ষে আজকে নগর কীর্তন হবে। তো নগর কীর্তন অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, এখন আমি যাচ্ছি, আজকে হেঁটে যাচ্ছি, গাড়ি নিয়ে বেরোয়নি। আর আজকে খুবই সুন্দর ব্লগ হতে চলেছে। আশা করি শ্রীজীব গোস্বামী পাদের তিরোভাব উপলক্ষে নগর কীর্তনের আয়োজন হচ্ছে। তো আমি এখন সকাল সকাল বেরিয়ে গেছি, আজকে বৃন্দাবনে ভয়ানক ঠান্ডা পড়ে গেছে। তো দেখাবো আপনাদের পুরো ব্লগ। আমি ফাইনালি এখন নিধিবনের সামনে এসে গেলাম, আজকে হেঁটে বেরিয়েছি অনেক দিন পর। তো নিধিবনের সামনে দেখুন ভিড় তো আছে। তো ফাইনালি এসে গেলাম, নগর কীর্তন শুরু হয়ে গেল। আজকে খুবই সুন্দর ব্লগ হবে, সঙ্গে থাকুন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন। হরি বল হরি বল। বিশ্বগুরু শ্রী জীব গোস্বামী পাদ কি জয়। রাধে রাধে। आनंद है आनंद। हाँ हाँ, वृंदावन में आनंद बिना कैसे रहेगा लोग। बहुत बढ़िया कैमरा लगा रखा है। राधे राधे, थोड़ा साइड दीजिए। राधे राधे। যাওয়ার রাস্তা নেই, সাইড দিকে সাইড। আরে বাপ রে, ভিড়ের জন্য আসতে পারছি না। আমাকে মালা পরাতে হবে। জয় হো। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। विश्वगुरु श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। রাধা দামোদর লাল কি জয়। তো দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি নগর কীর্তন বেরিয়ে গেছে, শ্রী জীব গোস্বামী পাদ সবাইতে বসে গেছে। তো অতি দুর্লভ দর্শন, বছরে একবার সে জীব গোস্বামী তিরোভাব উপলক্ষে দেয়, কিন্তু জীব গোস্বামী বাইরে বেরোয়। তো অতি দুর্লভ দর্শন আপনারা করুন আর বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করুন। বৈষ্ণব কৃপা হবে তো ভগবানের কৃপা লাভ করবেন। হরি বল। जय हो।
रखियो श्री चरणन में मेरो तन रखियो वृंदावन में কাকে দিচ্ছে এটা? আরে আমাকে দিতে হবে না, আপনি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম। এদিকে হ্যাঁ ভালো করে দাঁড়ান। হরি বল। এখন তার আনাতে করে নেই, তারপরে করছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে উনি হলেন শ্যাম সুন্দরের মহারাজজি। শ্রীজীব গোসাই পাদকে আরতি করছে। তা আপনারা দেখে রাখুন, এই শ্যাম সুন্দর মন্দিরের সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছি। শ্রী শ্যাম সুন্দর মহারাজ কি জয়, রাধা শ্যাম সুন্দর ভগবান কি জয়। हरि बोल। श्री राधा दामोदर लाल की जय। हाँ বাজাচ্ছি বাজাচ্ছি। শ্রীজীব গোস্বামী পাদ কি জয়। বাজাচ্ছি। তো ফাইনালি আমরা এখন লই বাজারে দেখুন ভক্তদের ভিড়। ড্রোন শট দেখাবো আপনাদেরকে আজকে ব্লগের মাধ্যমে। জয় হো শ্রীজীব গোস্বামী পাদ কি জয়। তো ফাইনালি এখানে দেখুন এখানে দুধ বিতরণ করছে জীব গোস্বামীর তিরুভাব উপলক্ষে ভক্তরা। দেখুন এখানে দুধ বিতরণ করছে, আগে অনেক কিছু ভক্তরা বিতরণ করবে, সেটা আপনাদেরকে দেখাবো ব্লগের মাধ্যমে। আবির্ভাব তিরোভাব এই মাত্র কই বৈষ্ণব এই মাত্র কই। হ্যাঁ জয় হো জীব গোস্বামী পাদ কি জয়। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছে এখন নিধিবনের সামনে। দেখুন নিধিবনে কত ভিড়। রাধা রানী কি জয়, বৃন্দাবন ধাম কি জয়। নিধিবনের সামনে দেখুন ভক্তদের ভিড়। রাধে রাধে। জয় রাধে। দেখুন নিধিবনের সামনে এখন জীব গোস্বামী পাদ। জয় হো। পিছনে দেখুন, পিছনে পিছনে দেখুন। জয় হো। বিশ্বগুরু শ্রী জীব গোস্বামী পাদ কি জয়। জীব গোস্বামী পাদ কি জয়। রাধা রানী কি জয়। রাম রাম হরে হরে
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा देखो না কানে গাড়ি আর এদিকে ভক্তদের ভিড় দেখো हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राधे राधे श्री रूप गोस्वामी पाद की जय श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। तो प्रिय भक्तगण आज के भक्तদের এত ভিড় ভয়ানক ভিড় এমনি তো ভিড় হয় আজকে হলো নগর কীর্তন তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে ড্রোন শট নিব কিছুক্ষণ পর এখন হরি বল হে গোবিন্দ গোপাল বৃন্দাবনে কি হচ্ছে এইসব हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा নিধিবনের সামনে এসে পুরো ফেসে গেলাম এত ভিড় ভক্তদের চারো দেখতে ভক্তদের ভিড় আর এত ছোট রাস্তা গাড়ি ঘোরাতে পারছে না এখানে দেখুন দেখুন এখানে পুলিশ কিন্তু খুবই 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 ভালো আর খুবই কেয়ারফুল পুলিশ ধাক্কা দিয়ে ওদেরকে বেরিয়ে করে দিচ্ছে তারপরে ধাক্কা দিয়ে আগে আসতে যাচ্ছে আজা 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 হরে কৃষ্ণা 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণা কৃষ্ণা हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। কি ভক্তদের ভিড় বলার মতো কিছু নেই দেখুন जय हो श्री राधा दामोदर लाल की जय हो নিধিবনের সেকেন্ড গেট দেখুন পাবলিক আর পাবলিক কোথা থেকে আসছে ভগবান জানে রাধে রাধে আজকে মদনদার তরফ থেকে আজকে এখানে বাটা হচ্ছে কি দুধ তো চলুন আজকে দামোদর গোসাইয়ের সঙ্গে কথা বলি যে আজকে কি উপলক্ষে কি তিথি রয়েছে আজকে শ্রবণ করব। प्रेम से बोलिए राधा दामोदर लाल की जय। विश्व गुरु जीव गोस्वामी प्रभुपाद की आज के आनंद की। सभी भक्तों में आज राधा दामोदर मंदिर वृंदावन से श्री जीव गोस्वामी पाद जी का
विशाल नगर संकीर्तन आयोजन किया गया है, जिसमें राधा दामोदर मंदिर से समस्त देश विदेश के गौड़िया वैष्णव सब भक्तों के साथ हम विशाल नगर संकीर्तन वृंदावन के मुख्य बाजारों से लेकर जीव गोस्वामी पाद जी, राधा दामोदर जी, पूज्य गुरुदेव और परम पूज्य महाराज जी के साथ पूरा वृंदावन भ्रमण कर रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद के संग संकीर्तन सनातन धर्म को और हमारे जो हिंदुत्व को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। सभी भक्तों से एक ही निवेदन है कि अपना नाम संकीर्तन खूब करें, जिससे हमारे ठाकुर का, हमारे भक्तों का और हमारे सनातन धर्म का खूब प्रचार हो। साथ साथ आज मंदिर के परम पूज्य आचार्य श्री कनिका प्रसाद गोस्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में हम ये संपूर्ण नगर संकीर्तन वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी पाद जी के तिरुभाव महोत्सव को मना रहे हैं। राधे राधे, जय राधा दामोदर लाल की। जय हो दामो महाराज की जय, बोलो कनिका महाराज की जय। श्री राधा दामोदर लाल की, विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद की, आज के आनंद की, आनंद कंद नंद की। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री जीव गोस्वामी जी का तिरुभाव महोत्सव श्री राधा दामोदर मंदिर में बड़े आनंद उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 25 तारीख को ये उत्सव शुरू हुआ है। इसमें जो है श्री जीव गोस्वामी जी के तिरुभाव तिथि उपलक्ष्य में सुबह के समय पारायण हुआ है, उसके बाद 56 भोग हुआ है, राधा दामोदर जी का भव्य फूल बंगला हुआ है और विद्युत जन, संत जन, महंत जन के द्वारा श्री जीव गोस्वामी की जीवनी की चर्चा की गई। उसके बाद आज सुबह 9:30 बजे नगर संकीर्तन राधा दामोदर मंदिर से प्रारंभ हुआ है, पुनः राधा दामोदर मंदिर में जाके समापन होगा। इसमें हजारों देश विदेशियों भक्त लोग जीव गोस्वामी तिरुभाव का आनंद उल्लास से मना रहे हैं। प्रेम से बोलो राधा दामोदर लाल की जय। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम শ্রী রাধা দামোদর লাল কি জয়। তো আপনারা শুনতে পেলেন দামোদর মন্দিরের বড় গোসাই আজকের মহিমা আপনার সঙ্গে তুলে ধরলো, আর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভক্তদের মাঝে এখানে নগর কীর্তন করা হচ্ছে। আর মদনদার পরিবার থেকে দুধ বিতরণ করা হচ্ছে এখানে। তো আজকে খুবই আনন্দ হচ্ছে, এই আনন্দ আমরা পাবো কোথায়? নগর কীর্তন। রাধে রাধে। हरि बोल हरि
Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. শ্রী জীব গোস্বামী পাদ কি যায়। তো প্রিয় ভক্তগণ, আজকে আমরা অনেক আনন্দ করছি, যে আনন্দ আমরা না আসলে অনুভব করতে পারবো না, না দেখলে অনুভব করতে পারবো না। দেখুন ভক্তরা আনন্দে নৃত্য করছে এখানে। রাম 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 হরে হরে, এখন সাবারি শেষের দিকে চলে এসছে, আবার ফিরে চলে আসলাম। জয় হো শ্রী জীব গোস্বামী পাদ কি যায়। নিয়ে নিব ওটা, নিয়ে নিব। জয় হো রাধা দামোদর লাল কি যায়। দামোদর রাধা রাধা দামোদর। श्री राधा दामोदर लाल राधे राधे। তো প্রিয় ভক্তগণ, ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। কেমন লেগেছে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবেন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। শ্রী রাধা দামোদর লাল কি যায়। জীব গোস্বামী পাদ কি যায়।